हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है पिंक कलर, ये है ग्रीन कलर, ये है रेड कलर, ये है येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है स्काई ब्लू कलर और ये है वॉयलेट कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। स्क्वायर, ये क्या है किड्स? स्क्वायर। क्रॉस, क्या है किड्स? क्रॉस। हार्ट, क्या है किड्स? हार्ट। स्टार, क्या है किड्स? स्टार। सर्कल, ये है सर्कल। पेंटागन, क्या है किड्स? पेंटागन। पिंक कलर, कौन सा कलर है किड्स? पिंक कलर। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। रेड कलर, कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। स्काई ब्लू कलर, कौन सा कलर है किड्स? स्काई ब्लू कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। और ये है वॉयलेट कलर। स्क्वायर, क्रॉस, हार्ट, स्टार, सर्कल, पेंटागन। बाय बाय किड्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।